एक तारीख रकम हो रही है नाज़रीन इकराम। इनको रोका गया, पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद सुहेल खान अफरीदी जो है वो इस वक्त नाज़रीन इकराम पहुँच चुके हैं। ये वाकई में तारीख है कि इनको रोका गया। पंजाब में जिस तरह की फताइयत सुहेल अफरीदी के साथ की गई, सुहेल अफरीदी सबके बावजूद तमाम लोगों को शिकस्त देते हुए नौरीन खान न्याज़ी के पास पहुँच चुके हैं। पुलिस वालों को उन्होंने चकमा दिया। जिस तरह से वो इस वक्त नाज़रीन किराम नौरीन खान न्याज़ी के पास पहुँचे हैं, ये तारीख़ है, ये रेजिस्टेंस की मिसाल है। आखिरकार सुहेल अफरीदी जनाब नौरीन खान न्याज़ी से मिलने के लिए उनके घर पहुँच चुके हैं। इनको रोका गया, कैंट में दाखिले से मना किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद वो इस वक्त नाज़रीन किराम नौरीन खान न्याज़ी के घर पहुँच चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस वक्त तक नौरीन खान न्याज़ी जिस तरह से रजिस्ट कर रही है, उनका बेटा रजिस्ट कर रहा है, उनसे मिले बगैर CM KP के जाते तो काफ़ी सवालात उठते हैं, लेकिन वो जो है तमाम चीज़ों को दूर करते हुए नाज़रीन किराम इस वक्त नौरीन खान न्याज़ी के पास पहुँच चुके हैं। एक वाकई में तारीख़ है जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने रेजिस्टेंस की मिसाल कायम कर दी है। मुस्लिम टाउन था सर, आपने पूछा नहीं कि क्यों रोका जा रहा है, ये क्या वजह है? ये तो फस्तायत की इंतहा है। 3 दिन 4 दिन हो गए आपको यहाँ पर, और उसके बावजूद ये अब ख़त्म नहीं हो रहा। नौरीन खान न्याज़ी से मिलना, कहीं पर आप जा रहे हैं तो पुलिस की एक भारी नफरी जो है पहले रास्ते रोक देती है, लोगों को पकड़ती है। ये किस तरह की हरकतें पर हैं? ये तो जो इखलाकी पस्ती है वो देखने को मिल रही है, जो इनकी जहनीत है और जिस तरह अमराना सोच के ये मालिक हैं उसकी ये अक्कासी है। बहरहाल मैंने यही पूछा वहाँ पर कि ये बॉर्डर इससे आगे जो है दूसरा मुल्क स्टार्ट होता है कि आप लोगों ने हमें यहाँ रोका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तानी है। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, बिल्कुल, फिर मैं जा सकता हूँ, मतलब जहाँ भी मैं चाहूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इजाज़त नहीं है और ऊपर से बहुत दबाव है कि आपने इनको आगे जाने नहीं देना। उमर सरफराज चीमा साहब और जो हमारे हसन नियाज़ी साहब हैं, इनके घर हमने जाना था। बहरहाल उन्होंने जाने नहीं दिया, लेकिन अभी यहाँ आए और एक बड़ी मुद्दत के बाद और फाइट के बाद आप यहाँ पर पहुँचे। हो सकता था जब रास्ते बंद कर दिए गए आप KP के चले जाते, कहीं और चले जाते, लेकिन आपने ये क्यों मुनासिब समझा कि मिल के ही जाना है नौरीन खान न्याज़ी को? ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान साहब का पूरा ख़ानदान जो कुर्बानी दे रहा है वो अपनी ज़ात के लिए नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए दे रहा है। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके इस कुर्बानी को हम एक्नॉलेज करें और पूरा पाकिस्तान ये अपने जहन में डाले कि इनके कोई ज़ाती मकासद नहीं है। जो भी जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत ये बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर। CM साहब, इस टूर में आपने क्या खोया, क्या पाया? क्या कोई मोबिलाइजेशन के मुताबिक पूछ रहे? खोया तो कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो प्यार मिला है, जो मोहब्बत मिली है, जो अवामी मेहमान नवाजी हमने देखी है, वो सलाम के काबिल हैं, खराज तहसीन के काबिल हैं। क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ पर मैं गया हूँ, मेरे आने से पहले या मेरे जाने के बाद, इन्होंने वहाँ चापे डाले, लोगों को उठाया, तकरीबन 1000 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ़्तार किया, लोगों के घर तोड़े। जिस मार्केट में मैं गया हूँ वहाँ पर जिसने मेरे लिए नारेबाजी की, अभी जो है मुझे इत्तला आ रही है कि पुलिस उस एक का वीडियो निकाल रही है, उसको उठा रही है। तो ये जो अरेस्ट कर रही है, तो ये इंतहाई गलत बात है। 1000 के करीब लोग गिरफ्तार हैं। इसके बावजूद भी वो जब थानों में जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, वो आपके नारे लगाते हैं। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं ख़ास तौर पर कि CM अगर हमारे पास आ सकता है KP के का चल के, तो पंजाब की वज़ीर आला क्यों नहीं आ सकती? क्या ये आप उनको दावत देते हैं कि KP के में आएँ और उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जिस तरह से सहाफ़ियों ने आपके साथ किया, लोगों ने आपके साथ किया, पुलिस ने आपके साथ किया? नहीं, बिल्कुल हमारी मेहमान होंगी अगर वो वहाँ आएंगी, और जिस मनसब पर वो फायज़ हैं, जिस भी तरीके से वही हैं, हम जमहूरी बंदे हैं, उस मनसब की तकरीम का हम ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। फाइनली तौर पर CM KP के इस वक्त नाज़रीन किराम नौरीन खान न्याज़ी साहब के पास पहुंच चुके हैं। एक तवील मुद्दत के बाद जो कुछ उन्होंने किया, ये आपके सामने नाज़रीन किराम हालात हैं कि इस वक्त जनाब हमारे जो CM साहब हैं वो इस वक्त नौरीन खान न्याज़ी साहब के पास पहुँच चुके हैं। एक तवील जद्दोजहद थी, वहाँ पर उनको रोका गया। उसके बाद CM किस तरह से निकले, किस तरह से आए, ये आपके सामने है। CM KP के सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। सर, कहाँ पे रोक लिया था आपको, बताइएगा। ये इस वक्त आप नाज़िर देख सकते हैं, रास्ते में रोक दिया था जगह का,
علم تو حیدر مسلم ٹاؤن تھا سر آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں روکا جا رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو فسطائیت کی انتہا ہے. 3 دن 4 دن ہو گئے آپ کو یہاں پر اور اس کے باوجود یہ اب ختم نہیں ہو رہا. نورین خانم نیازی سے ملنا, کہیں پر آپ جا رہے ہیں تو پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے پہلے رستے روک دیتی ہے, لوگوں کو پکڑتی ہے. یہ کس طرح کی حرکتیں پر ہے؟ یہ تو جو اخلاقی پستی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے, جو ان کی ذہنیت ہے اور جس طرح عمرانہ سوچ کے یہ مالک ہیں اس کی یہ عکاسی ہے. بہرحال میں نے یہی پوچھا وہاں پر کہ یہ بارڈر اس سے آگے جو ہے دوسرا ملک سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں روکا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستانی ہے. میں نے کہا پاکستانی ہے تو میں چیف ایگزیکٹو ہوں, بالکل پھر میں جا سکتا ہوں مطلب جہاں بھی میں چاہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اور اوپر سے بہت دباؤ ہے کہ آپ نے ان کو آگے جانے نہیں دینا. عمر سرفراز چیمہ صاحب اور جو ہمارے حسان نیازی صاحب ہیں, ان کے گھر ہم نے جانا تھا. بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا, لیکن ابھی یہاں آئے اور ایک بڑی مدت کے بعد اور فائٹ کے بعد آپ یہاں پر پہنچے. ہو سکتا تھا جب راستے بند کر دیے گئے آپ کے پی کے چلے جاتے, کہیں اور چلے جاتے, لیکن آپ نے یہ کیوں مناسب سمجھا کہ مل کے ہی جانا ہے نورین خان نیازی کو؟ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ عمران خان صاحب کا پورا خاندان جو قربانی دے رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ پورے پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے دے رہا ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے اس قربانی کو ہم اکنالج کریں اور پورا پاکستان یہ اپنے ذہن میں ڈالے کہ ان کی کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے. جو بھی ظلم, بربریت, فسطائیت یہ برداشت کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی خاطر, پاکستانی قوم کی خاطر. سی ایم صاحب, اس ٹور میں آپ نے کیا کھویا, کیا پایا؟ کیا کوئی موبلائزیشن کے مطابق کھویا تو کچھ نہیں, الحمدللہ لوگوں کا جو پیار ملا ہے, جو محبت ملی ہے, جو عوامی مہمان نوازی ہم نے دیکھی ہے وہ سلام کے قابل ہیں, خراج تحسین کے قابل ہیں. کیونکہ انہوں نے جہاں جہاں پر میں گیا ہوں, میرے آنے سے پہلے یا میرے جانے کے بعد, انہوں نے وہاں چاپے ڈالے, لوگوں کو اٹھایا, تقریباً 1000 سے زیادہ کارکنان کو گرفتار کیا, لوگوں کے گھر توڑے. جس مارکیٹ میں گیا ہوں وہاں پر جس نے میرے لیے نعرے بازی کی, ابھی جو ہے مجھے اطلاع آ رہی ہے کہ پولیس اس ایک کا ویڈیو نکال رہی ہے, اس کو دکھا رہی ہے. تو یہ جو اریسٹ کر رہی ہے تو یہ انتہائی غلط بات ہے. 1000 کے قریب لوگ گرفتار ہیں, اس کے باوجود بھی وہ جب تھانوں میں جاتے ہیں, تمام جگہوں پہ جاتے ہیں, وہ آپ کے نعرے لگاتے ہیں. پنجاب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر کہ سی ایم اگر ہمارے پاس آ سکتا ہے کے پی کے کا چل کے, تو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا یہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ کے پی کے میں آئیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جس طرح سے صحافیوں نے آپ کے ساتھ کیا, لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا, پولیس نے آپ کے ساتھ کیا؟ نہیں, بالکل ہماری مہمان ہوں گی اگر وہ وہاں آئیں گی, اور جس منصب پر وہ فائز ہیں, جس بھی طریقے سے وہی ہیں, ہم جمہوری بندے ہیں, اس منصب کی تکریم کا ہم خیال رکھیں گے. تھینک یو سو مچ جناب. نورین خان نیازی صاحب کے اس وقت ساتھ ملنے کے لیے موجود ہیں جناب سہیل افریدی صاحب. سکتے ہیں راستے میں روک دیا تھا جگہ کا علم تو حیدر مسلم ٹاؤن تھا سر. آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں روکا جا رہا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو فسطائیت کی انتہا ہے. 3 دن 4 دن ہو گئے آپ کو یہاں پر اور اس کے باوجود یہ اب ختم نہیں ہو رہا. نورین خانم نیازی سے ملنا, کہیں پر آپ جا رہے ہیں تو پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے پہلے رستے روک دیتی ہے, لوگوں کو پکڑتی ہے. یہ کس طرح کی حرکتیں پر ہے؟ یہ تو جو اخلاقی پستی ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے, جو ان کی ذہنیت ہے اور جس طرح عمرانہ سوچ کے یہ مالک ہیں اس کی یہ عکاسی ہے. بہرحال میں نے یہی پوچھا وہاں پر کہ یہ بارڈر اس سے آگے جو ہے دوسرا ملک سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں روکا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں پاکستانی ہے. میں نے کہا پاکستانی ہے تو میں چیف ایگزیکٹو ہوں, بالکل پھر میں جا سکتا ہوں مطلب جہاں بھی میں چاہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے اور اوپر سے بہت دباؤ ہے کہ آپ نے ان کو آگے جانے نہیں دینا. عمر سرفراز چیمہ صاحب اور جو ہمارے حسان نیازی صاحب ہیں, ان کے گھر ہم نے جانا تھا. بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا, لیکن ابھی یہاں آئے اور ایک بڑی مدت کے بعد اور فائٹ کے بعد آپ یہاں پر پہنچے. ہو سکتا تھا جب راستے بند کر دیے گئے آپ کے پی کے چلے جاتے, کہیں اور چلے جاتے, لیکن آپ نے یہ کیوں مناسب سمجھا کہ مل کے ہی جانا ہے نورین خان نیازی کو؟ یہ بہت ضروری تھا کیونکہ عمران خان صاحب کا پورا خاندان جو قربانی دے رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں, وہ پورے پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے دے رہا ہے. تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے اس قربانی کو ہم اکنالج کریں اور پورا پاکستان یہ اپنے ذہن میں ڈالے کہ ان کی کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہے. جو بھی ظلم, بربریت, فسطائیت یہ برداشت کر رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی خاطر, پاکستانی قوم کی خاطر. سی ایم صاحب, اس ٹور میں آپ نے کیا کھویا, کیا پایا؟
क्या कोई मोबिलाइजेशन के मुताबिक पूछ रहे खोया तो कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जो प्यार मिला है, जो मोहब्बत मिली है, जो अवामी मेहमान नवाजी हमने देखी है, वो सलाम के काबिल हैं, खराज तहसीन के काबिल हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ जहाँ पर मैं गया हूँ, मेरे आने से पहले या मेरे जाने के बाद इन्होंने वहाँ चापे डाले, लोगों को उठाया, तकरीबन 1000 से ज़्यादा कारकुनान को गिरफ़्तार किया, लोगों के घर तोड़े। जिस मार्केट में मैं गया हूँ वहाँ पर जिसने मेरे लिए नारेबाजी की, अभी जो है मुझे इत्तला आ रही है कि पुलिस उस एक का वीडियो निकाल रही है, उसको निकाल रही है। तो ये जो अरेस्ट कर रही है, तो ये इंतहाई गलत बात है। 1000 के करीब लोग गिरफ्तार हैं, इसके बावजूद भी वो जब थानों में जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं, वो आपके नारे लगाते हैं। पंजाब के लोग ये कह रहे हैं ख़ास तौर पर कि सीएम अगर हमारे पास आ सकता है केपीके का चल के, तो पंजाब की वज़ीर आला क्यों नहीं आ सकती? क्या ये आप उनको दावत देते हैं कि केपीके में आएँ और उनके साथ वो सलूक नहीं होगा जिस तरह से सहाफ़ियों ने आपके साथ किया, लोगों ने आपके साथ किया, पुलिस ने आपके साथ किया? नहीं, बिल्कुल हमारी मेहमान होंगी अगर वो वहाँ आएंगी, और जिस मनसब पर वो फायज़ हैं, जिस भी तरीके से वही हैं, हम जमहूरी बंदे हैं, उस मनसब की तकरीम का हम ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच जनाब। नौरीन खान नियाज़ी साहब के इस वक्त साथ मिलने के लिए मौजूद हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब। एक तारीख रकम और ये नाज़रीन इकराम, इनको रोका गया, पकड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद सुहेल खान अफरीदी जो है वो इस वक्त नाज़रीन इकराम आप देख सकते हैं इस वक्त